Good afternoon, everyone. We participated to Global Youth Day 2026 in the market. We give bags of blessings to the people around here in the area in Thailand, and we're so happy that some of the people receive our blessings with the books and some goods inside. Thank you, and have a good day, and God bless everyone. That's it. It's the healing. 42 lagi. Akin isa. Busy kayo mga person, oh, tanawa, na behind the scene. The important thing is we give and we're happy. The important thing is we give something. Papa, palitan kita ka, Papa. Kencana. Unboxing. Okay. Ay, magani, okay ra di ay. Ala, gamay gidi ay. Hala, ka cute man ni oy. Kasi ang isa po gamay. Ayaw na. Libro ni, katuang paper bag ang kanao. Makakapag. Ano itong kuwan? Card? Ano ito sa libro? Sa libro, let's go. Bookmark. Ipa, sa libro. Nice. Double-sided tape. Okay, wala na. Sa libro. Sarap sila. Ano na yung bag? Libro rin siya sa bag. Namasiko. Sarap din pwede. Ano naman kayo na? Ang lagi. Gisi. Ba? Ay. Ha? Ayan. Invitation. Dasan mo kay Paul? Where's dasan? Gagmay ang kaya. Ay, gamay kay Ha? Kapalita? Ano yun? Ano? Ayun to. Sa kanina yung Naro. It's okay. There's one book. Okay na natin yung cute di ay. Asa man? O kang kwaon na pagba. Like man. Ano ba yung bottle red? There's a lot man. Wala red? Secret of happiness. I think this is... Ano yung small book? Oo. Utang ni. Or There's another ice cream there. You eat. Enough. Finish na kayong dalawa. Okay, we're done. Ang finish. Okay, mag-ice cream. Ate, Saan yung alibro? I-translate daw. Muna. wala man ko ba hindi kasi ba? Wala na ko ba? Kapay gamay? Iso mo ba na inasin, no? Ara-ara, no? Pag-order ng mga bawal. Ito na, silingan na to. that's for you, Dave. We give you Ikaw, Jay. I'm sure that guy, he gave us easy from our house. Mm-hmm. Neighbor. Yeah. Ano ka niya? 46, 47. Guiding water. Video ko, ikaw. Good. Ay. I-post laban ni. Ala, i-puli mo. No. Ikaw ba? Sige. The moment
to distribute these bags. Makasabay mo na ka. Dito sa sulod Dili ra, mangita ra daplin dalan. Diya sa orange nga kwan pa daplin dalan ra. Itong mga bata pa ito po ang GYD 2026. Ay, cute kina sa mga Ilan may bayad parking? Sayon. So we are ready to give books, bags of blessings. Diya mi sa market. Sa Pasilan. Diri mi mga to. Sige pa, unon gamay aton sa videohon. Open the window. Ana sila oh. Open the window. Open. Hey, Pop! Name's Icky Licky. Oh, grabe oh, ready to give. Hey, Pop's name's Icky Licky. Bilang dito sa unahan. Lingi-lingi sa diha, lingi-lingi. Oh. Ate Jem. Yeah, also. Right. Oh, very good kay mong baby boy. Taro nga kay magisi. Oh. Drink water, bro. Kay mong baby boy. Be a sermon. Paibutan lang sa imong lubot be. Taro nga kay magisi. Ayun, drink water na, bro. Thank you. Chan Hai Fi.
Ikaw na po, Bi. Ako na po. Sana po.